Okay, last 10 na lamang sa overtime to. So, lamang na yung Team Blue. Okay na. Pasok. Washing machine. Galing yung announcer natin, ha. Alright. Brian. Uy! Mabante rin na si Brian lang nakapasok. Baka pag tuloy-tuloy na yan. Kaya nyo pa yan. Ayan na, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na. Ala, ayaw talaga. Ayaw pumasok. Bus oras. 81. Yan, bili kayo ng pool eh. Wala na, relax na. Ayan na. Nagsusunod ka ng oras si pool eh. Relax na. 35. Yes! Talagis na yan. 3 points. Okay. Panalo na. Okay na daw, Okay na, offense na. Okay. yan, congratulations! Team GK! Herban! Herban. Team Herban. Nakangiti na kanina. Hindi waiting na. Team G. Ngiti na.